God, I think the world is about to collapse. Come on, man. The buildings, the walls, they're all falling. If you know, you should by now. Black CDs. E aí, Wagner? E aí galerinha, queria mandar um salve aí pra Elias Matheus e Luan Lima. É nóis, se inscreva aí, dá o like se gostou do vídeo. E é nóis, valeu!